Bon dia, c'est Momo Ketia Olangi. Nous avons déjà commencé avec notre premier rendez-vous. C'est mon interview sur la radio nationale angolaise. C'est par rapport au lancement de mon livre version portugais, de zéro à héros, qui sera lancé ici à Luanda ce samedi. Et par la grâce de Dieu, Chegamos ao fim da edição desta pour une rubrica. émission Não qui sera esqueçam sur que toute hoje l'étendue falamos de do l'Angola melão, à la o radio fruto que tem télévision muitas propriedades. angolaise. Beijo e até a próxima! Parce que moi, je me considère comme une panafricaniste. Porque eu me considero como uma panafricanista. Et à chaque fois que je me retrouve dans un pays africain, je me sens fille de ce pays-là. E a cada vez que eu me encontro num país africano, me sinto filha deste país. Alors, merci beaucoup, madame. Então, muito obrigada, Alors, senhora. Les motivations qui m'ont poussé à écrire mon livre, As motivações que me levaram a escrever este livro, c'est par rapport à mon expérience personnelle. em relação à minha experiência pessoal, J'ai compris dans la vie qu'il est possible de réussir percebi que na vida é possível ter êxito. si tu persévères. Se tu perseverares, Peu importe les situations, pouco importa as situações, l'humiliation, a humilhação, si tu as la persévérance et l'endurance et la résilience, se tens a resiliência, a perseverança, tu vas réussir. tu vais ter êxito. Donc c'est mon expérience personnelle qui m'a inspiré à écrire ce livre. É a minha experiência pessoal que me levou a escrever este livro. Surtout pour encourager les femmes. Principalmente para encorajar as mulheres. E falou do encorajamento das mulheres. Sabemos que as mulheres passam por inúmeros desafios, inúmeras situações negativas. Que mensagem quer passar às mulheres com a sua obra, no sentido de inspirá-las? Ok, déjà par rapport à mon expérience, je suis née d'une famille chrétienne. Eu nasci numa família cristã, Mes na minha parents, experiência. mes parents étaient des grands serviteurs de Dieu. Meus pais foram grandes servos de Deus Alors, je me suis mariée très jeune aussi. e casei muito jovem. Mais vous comprenez que ce n'est pas parce que vous êtes enfant d'un serviteur de Dieu que vous aurez automatiquement un mariage heureux. Mas vão perceber que não é obrigatoriamente o facto de ser filha de servos de Deus que terá um casamento ou um lar feliz. Et surtout, nous, dans le milieu chrétien, on couvre un peu toutes ces lacunes-là. E principalmente nos meios cristãos nós temos guardados ou escondidos várias lacunas. Et à cause de ce que j'ai vécu dans mon foyer, j'avais perdu espoir. Je me suis retrouvée vraiment... je ne me sentais plus capable de faire quelque chose en fait. E principalmente pela experiência que eu tive no meu lar, eu me senti incapaz de fazer o que eu pretendia fazer. Mais, et pourtant, j'avais quelque chose en moi. J'avais, si je peux dire... la chose que Dieu met en la personne, c'est ton atout, c'est ta capacité de faire quelque chose, parce que chacun d'entre nous vient sur terre avec une mission. Mas enquanto isso, eu tinha uma missão que Deus havia me confiado, mas eu tinha confiança mesmo que no final eu poderia conseguir. Et peu importe les circonstances, tu dois accomplir cette mission. E pouco importa as situações, tu tens que cumprir com esta missão. Et la mission, c'est pas seulement prêcher, mais la mission, c'est à tous les niveaux de notre société. A missão não é só pregar, mas em turismo, na agricultura, mas eu não me conhecia ainda. Parce que j'étais dans une couverture, dans un abus dans le mariage. Estava numa cobertura, num abuso dentro do lar. Et un jour, j'ai dit non, c'est fini. E certo dia eu disse, acabou. Et vous allez comprendre avec moi, mes parents ont une très grande église. E perceberão que os meus pais têm uma grande igreja. Ils étaient un exemple en tant que couple. Eram exemplo enquanto casal. Et moi, leur fille, je vis une situation contraire à leur valeur, si je peux dire, à leur couple. E eu, como filha, eu tinha uma experiência contrária ao que o casal vivia. Donc, comprenez, vous prenez cette décision de dire non, je quitte pour commencer maintenant à suivre ce que Dieu a prévu pour moi. E perceberão desta decisão de deixar abandonar e seguir o que Deus queria realmente para mim. Muitas mulheres, desculpe cortar, infelizmente não têm esta coragem de dizer não, de dizer basta a todo o tipo de violência que sofrem. Então, neste livro, traz aqui uma reflexão e fala da grande mensagem que quer passar a estas mulheres. Et nous voulons savoir quel est ce grand message que vous voulez transmettre. Okay. Le grand message, c'est de dire aux femmes, a grande mensagem é de dizer às mulheres, il faut comprendre ce que tu as en toi.
tens que perceber o que tens realmente. Ce que tu as en toi est plus important de ce que tu vis O que está actuellement. em ti é mais importante do que estás a viver atualmente. Et rien ne peut t'empêcher d'accomplir ta mission sur cette terre. E nada pode impedir as mulheres de poderem concretizar as suas missões. Alors, na le terra. message, c'est de dire aux femmes, levons-nous. A mensagem é dizer às mulheres, vamos nos Tu levantar. peux quitter de zéro et devenir un héros à tous les niveaux de la Podes société. passar do zero e tornar-se uma heroína em todos os níveis da Et que sociedade. personne ne t'empêche. E que ninguém te impeça. Peu importe la situation autour de toi. O que importa as situações que vive a Ni sua ta volta. famille. Nem a sua Si família. tu es dans une relation où tu es abusé, Se estás numa relação onde estás abusada, tu dois prier et prendre une décision. tu tens que orar e tomar uma decisão. De te lever et de prendre ton chemin. De te levantar e seguir com o seu caminho. Sabemos que a violência, infelizmente, não tem afetado apenas as mulheres. E as pessoas vão ter disponível a sua obra, o local, para estarmos todos com este grande benefício em mãos. Ok, nous allons lancer le livre ce samedi à 8h Lançaremos este livro, esta obra, no sábado às 8 horas, à l'hôtel Skina, no Hotel Skina, à la salle de conférence. na sala de Nous conferência. serons là de 8h jusqu'à 11h, je pense. Estaremos das 8 horas até às 11 Où vraiment nous horas. allons entrer en profondeur de la compréhension de ce livre. Daí entraremos na profundeza para a compreensão desta obra. J'invite toute personne à venir Convido a todos para poderem estar presentes, parce qu'il y a un message profond dans ce livre. porque há uma mensagem profunda nesta obra. Ok. Os números, para quem quiser mais informações? O número de telefone, para mais informações. Temos o 936 44 74 95. Repito, 936 44 74 95 para mais informações. Muito bem, Divina Lemba é a tradutora e Kétia Olangi, muito obrigada. Merci beaucoup, merci, c'est un pela plaisir. vossa É um presença prazer. aqui Merci. no nosso lar. Temos a obra Passar de Zero a Herói, justamente para inspirar várias pessoas que passam por relacionamentos abusivos, para que mudem a sua dinâmica de vida e sejam felizes. Nós vamos fechar a nossa conversa porque eu sei que a irmã da Kétia Olangi é cantora, não é? É cantora, é a Casseia Olangi. Yes, Então yes, vamos ouvir a música. yes, yes, yes. Yes, Bye bye. Tito, merci Até a beaucoup. próxima. Merci Merci. beaucoup. Merci. Sou a presidente Je suis la présidente do Núcleo Feminino du noyau féminin da Rádio Nacional de Angola. de la Radio Nationale de l'Angola. Hilde Silva, Sou Mariana Silva, sou faço parte do nosso Nação Jeremique. Chamo-me Alda Mulaza, sou membro do Núcleo Feminino da Rádio Nacional de Angola Membre du noyau e faço féminin. parte da coordenação social Et do je fais mesmo partie núcleo. de la coordination. Angola. Sinto-me em casa quando estou em Parce que je Angola, suis une panafricaine. porque sou uma panafricanista. Alors, je m'appelle Madame Kétia Olangi. Chamo-me a senhora Kétia Je Olangi. suis la fille du feu couple Olangi, Sou a filha do falecido casal Olangi, ils étaient des grands serviteurs de Dieu. que foram grandes servos de Deus Et ils nous ont quittés, ça fait depuis 2018. e nos deixaram desde 2018. Alors personnellement, je suis la fondatrice de la fondation NEMA qui a pour but de promouvoir l'entrepreneuriat féminin en Afrique. Pessoalmente sou a coordenadora da Fundação NEMA, que é responsável pela criação e desenvolvimento do setor do empreendedorismo feminino. Et je suis aussi la présidente de la Ligue des femmes du parti allié au pouvoir ACP, le parti du gouverneur de la ville de Kinshasa. E sou também membro também de grande partido no Congo que está ligado ao partido ao poder na RDC.
Je suis candidate aux élections en décembre Sou candidata nas eleições que serão feitas em à la dezembro, députation na nationale. deputação nacional. Et je suis aussi l'initiatrice d'un projet agricole appelé Tulim et Pamoja, ça veut dire cultivant ensemble. Também sou coordenadora de grande projeto do setor da agricultura que se chama Tulima Pamoja, Qui a pour but de développer dans le tem milieu como rural, les objetivo villages, de les territoires, desenvolver o meio rural et accompagner les femmes rurales. e acompanhar as mulheres pertencentes ao meio rural. Et je suis aussi l'initiatrice du Forum panafricain des femmes entrepreneurs. Também sou iniciadora do Fórum Pan-Africano das Mulheres Empreendedoras. Et je suis à ma 5e édition que je viens d'organiser en Côte d'Ivoire. Estou na minha 5ª edição que acabei de realizar na Costa do Marfim. Os objetivos do Fórum Pan-Africano das Mulheres, temos os objetivos. Quand nous emmenons ces forums dans un pays, Quando nós temos esses fóruns nos países, nous avons des partenaires qui viennent, temos parceiros que vêm, nous avons des orateurs qui viennent d'autres pays aussi, des experts. temos vários oradores Et à la fin de chaque forum, e no final de cada fórum nous identifions la problématique de ce pays-là. identificamos a problemática deste país Et à travers ce forum, nous décidons de faire des appels de fonds pour soutenir le projet. e através do fórum nós fizemos chamada de fundo para podermos sustentar alguns projetos. Alors, je vais vous donner un peu des exemples par rapport aux précédentes éditions. Então citarei alguns exemplos em relação às edições À passadas. la 3e édition, par exemple, en RDC à Lubumbashi, A terceira edição foi em Lubumbashi, na RDC, c'est là où nous avons initié le projet agricole pour développer les territoires et les villages. onde desenvolvemos o projeto agrícola para, a nível das aldeias. Et nous avons commencé avec un territoire pilote, E começamos com um certo território, un territoire pilote, hein, comme un exemple. território exemplar Il y a au Congo central, no Congo où Central, nous accompagnons les femmes agricultrices. onde estamos a acompanhar as mulheres Donc on les a agrícolas. d'abord identifiées, Identificamos toutes les femmes elas, des villages aux alentours de Songololo. todas as mulheres que estão no setor da agricultura Et em avec l'aide de nos Sangolon, partenaires, com a ajuda dos nous avons parceiros, financé. financiamos Elles ont elas produit plus de 23 hectares de manioc. e produziram mais de 23 hectares de mandioca. Et la société que j'ai créée, E a sociedade ou empresa que eu criei, nous rachetons ces maniocs-là nós compramos et nous la transformons en farine. e transformamos em fuba. Donc ça c'est un projet pilote que nous avions réalisé après le forum. Esse é dos projetos que realizamos logo após o fórum. Et la même chose qu'on est passé en Côte d'Ivoire en mars cette année. E foi outro projeto que realizamos no mês de março na Forum, Costa do voilà. Marfim. Après le forum en Côte d'Ivoire, Depois do fórum na Costa do Marfim, les partenaires qui étaient avec nous, os parceiros que estavam nous conosco, avons répliqué le même projet en Côte d'Ivoire. replicamos o mesmo projeto na Costa do Marfim. Voilà, donc en fait chaque forum dans un pays emmène des partenaires et emmène une réalisation d'un projet qui sera continu en fait. Então, em cada país, após a realização do fórum, temos sempre feito este projeto. Donc si ce n'était pas les élections, nous Si devions non avoir la fosse- 6e édition l'année prochaine ici en mars. Se não fossem as eleições, faríamos também aqui, ou seja, aqui seria a nossa 6ª edição. Donc c'est comme ça que j'ai mis l'Angola au programme pour 2025. Daí eu coloquei Angola no programa para Donc nous 2025. allons organiser ce grand forum ici à Luanda. Daí vamos realizar este grande fórum cá em Donc Luanda. c'est un forum à caractère international et j'ai toujours été accompagné par les politiques. Par exemple en Côte d'Ivoire, Como na c'est- Costa do oui, ce sont les Marfim, ministres, la ministre d'État, a Mme ministra Gandia, do Estado, a qui était la Sara marraine de Ganga, l'activité. era a madrinha da atividade. Pareil aussi en RDC, c'est toujours les Tanto na RDC, hommes puissants qui accompagnent ce São forum. homens poderosos e influentes que acompanham esses Et projetos. ça permet à ce que les partenaires aient confiance et E permite emmener com l'argent. que os parceiros tenham confiança e que possam também investir. Donc l'Angola est au programme, Angola justement. também está no programa. Et nous allons déjà travailler avec l'équipe déjà sur les projets que nous allons identifier et que nous allons présenter pendant ce forum-là Os en Angola. projetos que vamos identificar e após o fórum vamos continuar o trabalho. Visibilité. Ok. Porque só assim as pessoas saberão o que está-se a fazer, Les gens sauront qu'est-ce que nous sommes en train de De faire, faire. fruto desta parceria. fruit de ce partenariat. Ok. Eu vou passar a palavra à minha colega da área Je vais jurídica passer la parole à ma collègue du secteur juridique. e também tenho a área social. Nous avons aussi le secteur social. E a nossa segunda vogal, se tem alguma coisa para Et crescer a notre este deuxième encontro. vocale, si elle a quelque chose à rajouter. Muito obrigada. Dizer que
a panorâmica que nos apresentou relativamente aos projetos que tem. Ce que nous avons présenté en version des projets que vous avez. Muito tem a ver com algo que nós temos estado a discutir um bocadinho internamente. Donc c'est ce que c'est une liaison avec ce que nous discutons internement. Sobre os tipos de projetos que nós também temos interesses em Sur les types começar a de projets desenvolver. que nous avons l'intérêt de développer. Ok. E no final das contas as ideias acabam casando. Et nous voyons vraiment que les idées sont en train de se marier. Agradeço a parceria que nos apresentou. Le partenariat que vous nous avez présenté. Como a área jurídica, Et comme le secteur gostava juridique, de, nessa altura, começarmos também já a trabalhar nous voulons commencer déjà à travailler sobre a parceria que sur le partenariat. nos apresentou para então no ano de 2025, Quando quando for a altura de implementar, nós já temos os alicerces bem pour definidos. que nous puissions avoir de bons fondements. Oui, tu lui dis que déjà, on va déjà commencer à travailler. Porque geralmente a preparação levamos ano. Bien. Alors, ce que je ferai, vu que l'année prochaine, nous ferons le forum à Kinshasa, Visto que no próximo ano o fórum será realizado em nous Kinshasa, allons inviter deux des leaders de votre structure. poderemos convidar duas das líderes da vossa estrutura. Donc, vous serez nos invités, on prendra en charge Serão nossas les logements. convidadas, vamos tomar em conta alojamento e tudo. Comme ça, vous allez un peu voir comment nous fonctionnons pendant ces Assim, forums-là. poderão ver como é o nosso funcionamento durante o fórum. Et déjà, même dans ce forum-là, on pourra aussi déjà parler des Et neste projections forum, sur l'Angola. Poderemos ver já as projeções para Angola. Yeah, et aussi ce que nous avons déjà fait en Côte d'Ivoire. E o que nós já fizemos na Costa do Marfim. Et si vous êtes là aussi le samedi au lancement de mon livre, E no sábado se estarão no lançamento do meu livro. nous allons il y aura une présentation sur ma biographie. Vous allez Haverá vraiment a voir en gros apresentação da tout ce minha que je fais. biografia e verão tudo quanto eu já realizei. Donc on va déjà commencer à travailler. Vamos sur le começar já a partenariat. trabalhar sobre esta parceria. Ça, ça va très bien. Français, mo que kaka biso do sepeli belé. Estamos alegres na igreja no ritmo do legal, estamos alegres, estamos felizes e acredito que o nosso presidente já disse tudo e acredito que estamos num bom caminho e vamos continuar assim. Estamos à espera dos passos que vai ser marcado e o convite também agradecemos. Muito obrigada por este encontro Merci beaucoup pour cette rencontre. e desejo todo sucesso nesta missão. Je vous souhaite du succès dans votre mission. Ótima estadia Donc de bonnes vacances, Merci beaucoup. bon séjour. e que Deus lhe guie e lhe proteja enquanto estiver em São Angola. Pendant votre séjour. Merci beaucoup. Moi, ce que je voulais rajouter, c'est de dire que O que eu gostaria de acrescentar, nous devons comprendre que l'Afrique est puissante. temos que perceber que a África é poderosa Et si on est unis, surtout les femmes e africaines. se as mulheres africanas forem Et unidas, dans mes discours, je dis toujours les hommes nous ont déçus. nos meus discursos eu tenho dito que os homens nos Et decepcionaram. c'est le temps de la femme africaine. E chegou o tempo da mulher africana. Et si on est unis, on ferait de l'Afrique un continent Quando nos unidas, faremos de África um continente poderoso.
kobosa na te eloko eza matie kati na yo peu importe situation il faut obunda opersévérer ti okokisa mission na yo sur terre eza na kati ya persévérance nde nzambe accompagnaka biso soki olâche nzambe epa atiki mais soki ocontinue na effort na quelque soit bacombat nzambe akoaccompagne yo ti okolongwa na se okomi livre eza mpe c'est religieux livre eza religieux en même temps eza mpe social parce que en fait bato bakofondaka religion eza religion te nzambe atili biso na mokili eza mpona koaccomplir baaction sociale nzambe atili biso kaka te mpo topriaka te c'est faux wana eza message ya baeglise mpona koendormir bato nzambe atili biso na mokili mpona koacte socialement kosalisa bandeko koimpacte société kotonga nde eloko nzambe abisaki adam produit multiplier elakisi kotonga te donc en même temps que chrétien il faut koyeba ke mission na oyo eza kotonga mission eza kaka koteya te mission eza mpe ndenge oza journaliste eza mission na yo mosusu aza banki mosusu aza président de la république donc na position nzambe apeso ya mokili accomplir yango motu moko apekisa yo yango te lancement eza samedi oyo na 8h na hotel skina tokolance livre wana donc moto alingi aya na hotel skina na ntongo 8h na salle ya conférence babi tokozala 17 na kwanza eza combien 5 minutes. Merci beaucoup. Quem é o sustentáculo da família. Se estamos a trabalhar para o bem das mulheres, é porque teremos sociedades cada vez melhores. Vou pedir a este mesmo Deus, Todo-Poderoso, dono de tudo e de todos, que vos conduziu até aqui, vos leve de regresso às vossas casas, aos vossos afazeres, às vossas agendas. E que tudo que vocês planificarem, que ele seja o motor que faça as coisas acontecerem. E desejamos todo sucesso na atividade que se prometeram fazer e que Deus continue a abençoar-vos e abençoar-vos a vós. Que tu lui as donné de diriger les femmes, pelo cargo que o Senhor deu a ela para dirigir mulheres, que tu puisses encore l'élever dans cette nation. que o Senhor possa levar ela nesta nação. Et quand on parlera des grandes dames qui ont impacté l'Angola, qu'elles soient citées parmi ces femmes. E quando falarão de grandes senhoras que impactaram este país, que possam citar também o nome delas. Merci pour son cœur. Obrigada pelo seu coração. Et je sais que son cœur l'emmènera à des niveaux et à des sommets dans le monde entier. E sei que este coração a levará em grandes altares neste país. Merci pour le partenariat. Obrigada pela parceria. Et merci pour le forum qui se tiendra en Angola en 2025. E obrigada pelo fórum que se realizará em Angola em 2025. Tu feras de grandes O choses. Senhor fará grande coisa. Amen. Amém. Ça, c'est parmi les secrets que j'ai reçus de Dieu. Dentre os segredos que recebi Dans de chaque pays où Deus, je pars, em cada país onde eu passo, je dois bénir un eu orphelinat. tenho que abençoar Pour que la orfanato terre de ce pays m'accepte. para que a terra deste país possa me aceitar. Merci beaucoup. Obrigada. Merci.
Tá bom, tá bom. Ok, tá bom. Ok, merci. As heroínas são essas. De forma de avant, de avant. Et alors, les héroïnes As heroínas, estas heroínas foram mortas. Elles ont été tuées, ces Foram héroïnes, mortas na altura da luta contra a ocupação colonial. au moment de la lutte contre Pela l'occupation, independência. pour l'indépendance. indépendants. Elles A ont luta pela lutté. independência. Temos aqui a Deolinda Rodrigues, Nous a avons aussi Ingrácia. Deolinda Rodrigues. São as nossas heroínas. Elles ont été nos héroïnes. Donc, sont toutes les héroïnes qui ont combattu. Sim, pour foram la mortas. libération. Elles Foram ont été mortas. tuées, assassinées. Sim, foram mortas. Des femmes fortes. Aqui nenhuma deixou filho. Donc, toutes Ces héroïnes, Nenhuma delas deixou elles filho. sont mortes sans laisser des enfants. Wow. Elles sont mortes très jeunes. Ok. Todo sucesso do mundo. Linda! Merci beaucoup, merci. Obrigada. Il y a des gens qui pensent que les filles sont angolaises. Muita gente pensa que eu sou angolana. Ah, não, é verdade. É mesmo gosto da Angolana. É nossa, Angola! Beijinho. Très bien passé. Notre objectif était de venir laisser l'invitation pour le lancement de mon livre. Era deixar o convite para o lançamento do meu Et de livro dire aussi que nous avons installé la fondation NEMA ici en Angola e dizer que viemos cá para instalar também a Fundação pour accompagner les NEMA, femmes angolaises. acompanhar as mulheres angolanas Et créer ce partenariat entre la fondation NEMA et le ministère de la Femme de l'Angola. e criar esta parceria entre a Fundação NEMA e o Ministério da Associação de Promoção da Mulher em Angola.
tournoi de 12 heures pour annoncer le lancement de mon livre et aussi la 7e édition du Forum panafricain des femmes entrepreneurs qui se tiendra ici à Luanda. Et toutes les femmes angolaises sont vraiment contentes de cette initiative. Donc voilà, merci beaucoup. Merci. Et c'est le même programme qu'on va impliquer aussi en Angola en 2025 avec les femmes angolaises. E será o mesmo programa que será igual. Mais as mulheres africanas estiverem unidas, mais a África se tornará ainda mais forte. Et je suis très panafricaine. E eu sou Também está presente nesta sala um deputado